من دوستان هفته گذشته همین ماشین نوار به ماندگی بودیم ما 65,000 گفته. من این هفته فروختیم 37,000 سامان به سودا شده همین ماشین. فراری دوبلیکات 2013 37,000 به خریده برفتگی. اوپل اسرجی سال براریش 98. من این 90 بیرنه ماشین دوستان عزیز. من نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت، коробкаш مکانیک، اینجا سی دی پلیر دارد، پرابیگ 331,000 کیلومتر پرابیگ دوستان عزیز. من هولت سالن ماشین، من هولت سالن کفای ماشین. یادآور میشیم حجت‌های سنجشی تکنیکیش 1 سالی نمی باشد. باز من اینجا لوکام دارد دوستان عزیز. موتور 1.6 اکتک سوزشواریش گاز بنزین. расходаш 10 تا газ киди 85-90 км мегардад. Ёдовар мешим аккумуляторош нав шинондагӣ 4 баллоношам нав дӯстон азиз. нархи мошин 38,000 сомон бо савдо мешавад. Телефон барои маълумот 92 843 70. Сечка классик соли барориш 95 дӯстон азиз. من این نمود بیرنه ماشین. Здравствуйте. Как дела? А? Кариб. این داخلی سالن 4 الکترا پاکت. این مکانیک، коробкаш مکانیک، سی دی پلیر دارد، سنتر زماک، پرابیگش 378,000 کیلومتر پرابیگ. من این هولت سالن ماشین. من این هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. اینکه باز حوالی سیدینی ها من روی کشای زمانویش هم هست. мотор 2 سوزشواریش گاز بنزین. گازش простой. расход چقدره؟ 75-80. расходش 10 تا گاز کیلو 75-80 کیلومتر میگردد. нархи ماشین 30,000 сомон با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 702 12 42. لاسیتی سال براریش 2009 دوستان عزیز. وگان میکا گشتگی به دست ماشین. این نمود بیرنه ماشین. من این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن 4 الکترا پاکت. خیلی که دیده استادید. коробкаш مکانیکه. من اینجا سنتر زماک داره، سی دی پلیر. من اینجا منیتور هست دوستان عزیز. پرابیگش خیلی معلوم نیست. کلیت شگفتگی. من هولت سالن ماشین خیلی که دیده ایستاده. من هولت سالن کفای ماشین دوستان عزیز. موتور 1.6 اکتک سوزشواریش بنزین. расход چقدره که؟ расходش 8 لیتر به 100 کیلومتر میگردد. داخلی شهر به دوستان عزیز. нархи ماشین 55,000 сомон با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 266 91. کیه K7 سال براریش 2010.
намуд аз кафои мошин. дохили салон 4 электропакет, центр замок, ойначаҳои электроника, коробкаш автомат. дӯстони азиз, сиденияҳои пеша багриф сидени, инҷа монитор дорад, сидиплеер дорад, ҳама наворотош ҳаст. рӯлош лифт, мултирӯл, калиташ мана старт стоп хеле ки дида истодаед. ҳозир пробегашам мефаҳмед. режимҳои экошам ҳаст. пробегаш 145,000 километр пробег. полни бортош компютер. дӯстони азиз, мани сиденияҳош кожини мебошад, боз сиденияҳо лифт. мана чӣ хеле ки дида истодаед, сиденияҳо лифт. мани ҳолати салони қафои мошин. салони қафои мошинам бисёр дар ҳолати хуб. мотор 2.7 сӯзишвориш бензин бунас. расход чӣ қадар ко? расходаш 12 литр ба 100 километр мегардад. мана ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 115,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 929 1100. Chevrolet Cruze соли барориш 2012. мошин вагон мебошад. дӯстони азиз, мани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 оинаҳош электропакет, ойначаҳои пеш электроника, коробкаш автомат, центр замок, монитор дорад. мана монитор, пробегаш, калиташ ин старт стоп будааст. ҳозир пробегашам мефаҳмем. мани ҳолати салони мошин. мани ҳолати салони қафои мошин. мани мобайнашанда минибарашам ҳаст. боз ман инҷа люкам дорад. ако пробегаш ча? пробегаш 124,000 километр. мотор 1.8 экотек, сӯзишвориш бензин. расход чӣ қадар ко? расходаш номаълум гусосиян, чунки мошин вагон мебошад. дӯстони азиз, нархи мошин 800,000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 611 6000.